name is Siti Daini, and today we will learn about announcement text. Do you know what an announcement text is? Let's learn together. Before we begin the lesson today, I have some quote. One of the greatest regrets in life is being what others would want you to be rather than being yourself. Shannon L. Elder. Salah satu penyesalan terbesar dalam hidup adalah menjadi apa yang orang lain inginkan daripada menjadi diri sendiri. Today, we will learn about announcement text. Hari ini, kita akan belajar tentang teks pengumuman. Learning objectives. First, identify the social function, generic structure, and language features in the text regarding announcements according to the context of their use carefully. Tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasa dalam teks mengenai pemberitahuan sesuai dengan konteks penggunaannya dengan cermat. Second, understand the generic structure of the announcement text. Kedua, memahami struktur teks dari teks pemberitahuan. Third, understand the language features of the announcement text. Ketiga, memahami unsur kebahasaan dari teks pemberitahuan. Fourth, read the announcement text aloud and meaningfully with the correct pronunciation and word stress. Keempat, membaca teks pemberitahuan dengan suara lantang dan bermakna dengan ucapan dan tekanan kata yang benar. Fifth, arrange the announcement text according to the context of its use carefully. Kelima, menyusun teks pemberitahuan sesuai dengan konteks penggunaannya dengan teliti. Sixth, create announcement text related to school activities. Keenam, membuat teks pemberitahuan terkait dengan kegiatan sekolah. Table of contents. First, definition. Second, purpose. Third, types. Fourth, announcement indicator text. Fifth, generic structure. Sixth, language features. And seventh is example. Hari ini kita akan belajar tentang definisi, tujuan, jenis, indikator teks pengumuman, struktur teks, unsur kebahasaan, dan contoh. First section, definition. Bagian pertama adalah definisi. Announcement text is a notification of information to the public. Teks pengumuman adalah pemberitahuan informasi kepada publik. Second section is purpose. Bagian kedua adalah tujuan. The following are the purposes of announcement. First, this text serves to convey specific information to the public, and second, to inform us of what has occurred or will occur. Berikut adalah tujuan dari pengumuman. Pertama, teks ini berfungsi untuk menyampaikan informasi tertentu kepada publik. Dan yang kedua adalah untuk memberitahu kita tentang apa yang telah terjadi atau akan terjadi. Third section is types. Bagian ketiga adalah jenis. First, personal announcement. Be simple and brief, as few as 2 until 3 paragraphs, and should always focus on the individual. Pengumuman personal biasanya sederhana dan singkat, sedikitnya 2-3 paragraf.
dan harus selalu fokus pada individu. Event announcement, meetings, seminars, clinics, health screenings, concerts, exhibitions, release, and a variety of other activities are all part of the routine operations of organizations. Jadi, setiap organisasi biasanya mengeluarkan pengumuman acara, bisa seperti pengumuman acara rapat, seminar, klinik, pemutaran film sehat, konser, pameran, ataupun rapat umum. Third, speech and presentation announcement. A speech, advance announcement should include the speaker's name, positions, and affiliation, the title or topic of the speech, the location, time, date, place, and information edition. Pada pengumuman pendahuluan pidato harus mencantumkan nama, posisi, judul atau topik pidato, lokasi, waktu dan tanggal, tempat, beserta tambahan informasi lainnya. Fourth, announcement of a product. Plans to market a product or news releases announcing a product's availability. Jadi, contoh dari pengumuman produk biasanya tentang rencana memasarkan suatu produk ataupun rilis berita yang mengumumkan ketersediaan produk. Fifth, announcement of awards and honors. Press releases announcing award recipients should concentrate on the award, including the exact name of the award, a brief description of the award's purpose, and the reasons that the award's presenter. Kelima, pengumuman penghargaan. Pada pengumuman penghargaan, kita harus berkonsentrasi pada penghargaan tersebut, nama dari penghargaan tersebut, deskripsi singkat, dan alasan pemberian penghargaan. Fourth section is announcement indicator text. Bagian keempat adalah indikator teks pengumuman. Here are the announcement indicators. First is writer. Writer is the name of the person who will be contacted. Pertama adalah penulis, ataupun orang atau nama yang akan dihubungi. Second is content. Content is what event will be held. Konten adalah tentang acara apa yang akan diadakan. Third is time or when the event will be held. Ketiga adalah waktu atau kapan acara akan diadakan. The fourth is place or where the event will be held. Keempat adalah tempat acara akan diadakan. And receiver or the person or organizations to whom the announcement is communicated. Dan yang kelima adalah penerima. Bisa orang ataupun organisasi kepada siapa pengumuman dikomunikasikan. Fifth section is generic structure. Bagian kelima adalah struktur teks. Generic structure of announcement text are first, head, second, body, third, closing, and fourth is writer. Struktur teks pengumuman yang pertama adalah head atau kepala, kedua body ataupun badan, ketiga closing ataupun penutup, dan yang keempat writer atau penulis. The word announcement is referred to as the head. Kata pengumuman disebut sebagai kepala. The sentence the Students' Association is referred to as body. Kalimat persatuan mahasiswa disebut sebagai badan. The phrase for more information is known as closing. Phrase untuk informasi lebih lanjut dikenal sebagai penutup. And then the phrase Students' Association is known as writer.
Ungkapan ikatan mahasiswa dikenal sebagai penulis. The sixth section is language features. Bagian keenam adalah unsur kebahasaan. Language features of announcement text are: first, using the simple present tense and the simple future tense. Unsur kebahasaan teks pengumuman yang pertama adalah menggunakan simple present tense dan simple future tense. Second, intended for general use. Yang kedua, ditujukan untuk penggunaan umum. And the third is using imperative sentences. Dan yang ketiga adalah menggunakan kalimat perintah. The sentence of the Students' Association holds as a present tense. Kalimat perkumpulan mahasiswa diadakan merupakan present tense. The sentence all students are invited as intended for general use. Kalimat semua siswa diundang dimaksudkan untuk penggunaan umum. And contact Rudy at Students' Association office as imperative sentence. Hubungi Rudy di kantor asosiasi mahasiswa merupakan kalimat imperatif. There are several things to be aware of when reading announcement. Berikut ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika membaca pengumuman. First, use a clear voice. What is said and conveyed must be clear. Yang pertama, gunakan suara yang jelas. Jadi, apa yang diucapkan dan disampaikan harus jelas. And second, use clear articulation or pronunciations. Each letter must be pronounced clearly and set the tempo of the speech rate. Yang kedua, gunakanlah lafal atau artikulasi yang jelas. Jadi, setiap huruf harus dilafalkan dengan jelas dan atur tempo atau kecepatan bicara. And third, use the right intonation, namely by adjusting the height and low of the tone in the sentence. It is important to note that the words are easy to understand. Yang ketiga, gunakanlah intonasi yang tepat, yaitu tinggi rendahnya nada pada kalimat. Hal ini penting untuk diperhatikan agar kata-kata mudah untuk dipahami. And fourth, use pauses when reading announcements, namely by paying attention to the punctuation of the period and the comma. Yang keempat, gunakanlah jeda ketika membaca pengumuman dengan memperhatikan tanda baca seperti titik dan koma. Fifth, use a clear volume to be heard and comfortable in the ears of listeners. Yang kelima, gunakanlah volume suara yang jelas agar terdengar dan nyaman di telinga pendengar. Before we write announcements, we must know the format in making announcement. Sebelum kita menulis pengumuman, kita harus tahu format untuk membuat pengumuman. First, determine the target or person who will receive the announcement. Pertama, tentukan target atau orang yang akan menerima pengumuman. And second, determine what events will be announced. Yang kedua, tentukan peristiwa apa yang akan diumumkan. And third, determine the time of occurrence of events. Ketiga, tentukan waktu terjadinya peristiwa tersebut. And fourth, determine the location of the event. Yang keempat, tentukan lokasi peristiwa.
And fifth, determine the contact person who can be contacted. Kelima, tentukan orang yang dapat dihubungi. Seventh section is example. Bagian ketujuh adalah contoh. To class 7th, please bring dictionary tomorrow morning. We will study grammar and dialogue in school aula. Do not forget to bring it. Thanks, your English teacher, Miss Hasanah. Kepada kelas 7, tolong bawa kamus besok pagi. Kita akan belajar tata bahasa dan percakapan di aula sekolah. Jangan lupa untuk membawanya. Terima kasih. Guru bahasa Inggris kalian, Ibu Hasanah. A question. The 5th grade is having an exhibit in room 207 at 2 o'clock next Friday afternoon, November 21, 1952. We call Traveler Show. 26 pupils are invited to come. The questions are: who is giving the program or exhibit? Second, what kind of program or exhibit? Third, when will it be held? Fourth, where will it be held? Fifth, who is invited to come? The answer. First, who is giving the program or exhibit? Siapa yang memberikan atau mengadakan acara? The 5th grade students. Jawabannya adalah siswa kelas 5. Second, what kind of program or exhibit? Traveler show. Apa jenis acaranya? Yaitu traveler show. Third, when will it be held? Kapan acara tersebut diselenggarakan? On November 21, 1952 at 2 o'clock next Friday afternoon. Fourth, where will it be held? Di mana acara tersebut diselenggarakan? In room 207. Di ruangan 207. And fifth, who is invited to come? 5. Siapa yang diundang untuk datang? Yaitu 26 siswa. The exercise. Make an announcement text related to school activities, then send it to my email below. Buatlah satu teks pengumuman terkait dengan kegiatan sekolah, kemudian kirimkan ke email saya di bawah ini. Thank you so much for your nice attention and see you.